अरे कोटी टका पियूषर दरमा हाँ सेटा ओएस अफिसर सी पाऊना आकर मानविकता बोली कलाकार ना आदि यात्रा इंडस्ट्री नष्टर कारण हूँ संजीव पाड़ी आ कालिया स्वईं पीयूष को सत्यजना काढ़ीदेले रंगमहल रू से नांडू बाबा के तैयारी हेले किंतु नांडू बाबू तैयारी आमर कालिया बाबू तैयारी कर कालिया बाबू थिया नहीं जाऊँ नांडा बाबू तैयारी कालिया बाबू नहीं जाऊँ जदि यात्रा पार्टी नष्ट होमरी मालिक मानी से अधिकांश मालिक मैंने ही दायी नाटक को जब आशुतोष महापात्र भाया राइटर कॉपी कर यात्रार जहाँ भविष्य हम तेणु तांकटू बेटर ये आपको छाड़ी नुआ राइटर सृष्टि कले आहरी भल हम मुझे दीपजना नाटक कलिनी आशुतोष महापात्र नाटक बड़ लोक छोट लोक कैनसल करदेली पुणी बर से स्वामी पाइबा नरकू जी गणेश नाटक रखिली 8 वर्ष नाटक कट कर जो नाटक लोक माड़े पार्टी कला से नाटक आम कहीं करूँ यात्रा दर्शक आकर्षक करते लंगड़ा मुगड़ा करते आइटम गाला लंगड़ा हेले ये दर्शक आउंती ना निशा महाराणा ये जो आम साहू भाज आइला दिन पूरा प्रखेल पैक ये अला जुग दर्शक भी एम जदि दर्शक हमें ताले से कहते आइटम गाला आम जीवनी टिकट भरा एम कहते निशा महाराणा आइले आम जीवु निशार माणा कौन ए सुनारायण पार्वती बुक हो हिरोइन कलाश बार ना कलाश बार थे शिवानी जे तुम मिछ कहला हूँ नित्यानंद पाढ़ी शुणु अने पूरा कहली अने तेलिया मुंडे तेल अने बाट ठीक ना अबाट हूँ बाट अमनीष जी मनीष कलाश बार भाया कलाकार आज ताको एते माने लोक ताको एते ये करिसेंति जे सी जाकि उत्तर बालेश्वर गलनी रॉयल ओडिशा रहिला कलाश बारा जति दिन शिवानी क्रेज देछि मु आज कहूँ जदि कलाश बारा जति दिन रहीकि शिवानी की नहीं जाइछि जदि मो पाखे कलाश बारा था मुझे आजन्म बसैकी पैसा दी था बुढ़ा हवा जे आ सुबास बेरा जदि मो पाटे एमती रहा मुझे लास्ट पर्यंत मुझे गोटे माने भाती आकार गोटे करदेवी गोटे पे बसी खाई मो पाखे बस खाई नाटक देखे मु यात्रा मालिक जे मु माने ना ये मु नाटुआ मु कला को भल पाए कलार किसी माने खर्च भी करे कलाकार प्रिय मु व्यवसायी नुह मु ए वर्ष कोटी टंका लॉस करी 2 कोटी टंका आर वर्ष पे पुणी पुरौची आसतु कविता मालिक किए अच्छा कोटी लॉस कला 2 कोटी पुरैक रखी डबल हिरोइन रखी डबल भिलियन रखी डबल हिरो रखी एथर जगन्नाथ माँ सारला माँ तारिणी के उपर छाड़ी जहाँ सी करेंगे हाँ पूजा अर्चना करके तारिणी के गोटे 20 केजी घंट जाची घंटी जदि नाटक मोर 3टा नाटक गोटाए नाटक बाजू मोर जदिव नाटक 9 वर्ष है भल है कि खराब है बालांस नाटक होती तो उच्च गोटे नाटक मुझे 9 वर्ष पाइनी एथर सब भल राइटर डाइटर नहीं 3टा नाटक करुँची गोटे नाटक दीपक जेना गुरु मिश्र हूँ तो ना पाखे मो ना लेखा गोटे निहार रंजन महादी जी कि हाकृष्ण भाइराल हाकृष्ण नाटक जी कि भाइराल तो बोधे मो भाग्य ना हो जी कि अधार देश भाइराल प्रदीप बेहरा से भाइराल पछे आम भी पढ़ीचु तेणु ताकर नाटक हूँ शुण हो राम कहानी निहार रंजन महादी प्रसाद राय बलिया प्रदीप सार नाटक स्वामी तो स्त्री राणा मत सिंदूर देबू जो नाटक कि पिला जन्म होनी सी पेचा कोचा हम कि मोचा हम कि बांगरा हम कि टांगरा हम किंतु से नाटक फेसबुक रे बाहर आसंता वर्ष 2027 दंडरे नाटक हूँ स्वामी तो स्वामी राणा मत सिंदूर देबू कि नाटक जन्म होनी छुआ कौन जन्म हम से कथा माँ जानी कि बापा जानी कि नाटक भाइराल है सियाड़े मो आज्ञा शुणु मु कला मो जीवन 18 वर्ष मु यात्रा बाटे हिरो कर मु 5 वर्ष 3टा बाटे यात्रा कला मु आज की कला दर्शक हली दर्शक कला को भल पाइला कला प्रयोजक होइछि मु प्रयोजक नुह मु जड़े कलाकार मु मैनेजर मु रूम मैनेजर भी मो आर्टिस्ट की रूम मु देवी मो आर्टिस्ट मु बुक करी कौन खाइले न खाइले मु देखी तेणु मु यात्रा बाटे जाइली प्रथम दिन में यात्रा बाटे हिरो कर खई खंडगिरी अपेरा जो आज सृष्टि होची मोर प्रथम नाटक होची खंडगिरी अपेरा संपूर्ण महाभारत में मो अभिमन्यु पाठ करूँ।
ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। କିଛି କହିଲେ କଳାକାର ଆଉ ସବୁଠୁ ଯଦି ଯାତ୍ରାପାଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମରି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ବିକଳାକାରଙ୍କୁ 10 ଜାଗାରେ 50 ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଆଜି ଗଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତିଆରି କରନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତେନି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଦୁଇଟା ନୂଆ କଳାକାର ବି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ କମେଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଦୟା ଆଉ ଭିକାରୀ ସାଥିରେ ଟକ୍କର ଦେଇ ସେ ଚାଲିବ। ଟୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି, ଲୁଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଲୁଲୁ ସୁମି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ତମେ ଆମ ପାଖରେ ହେଲାନି, ତାକୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପଠେଇଛି, ସିଏ ବି ବୁକ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ତିଆରି କରିଥିଲି। ସିଏ ଦିନେ ଫେଲ୍ କଲା ପ୍ରତାପ ରାଉତ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଫୋନ୍ କଲା ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ପାଠ କଲା। ସେଦିନ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ପାଠ କଲା ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତାପ ରାଉତ ନାଟକ ଫେଲ୍ କଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ମାନେ ହିରୋ ହେଇକି ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ ସବୁ କରୁଛି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ହଁ ନା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ କଥା। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛି ଖରାପ କହୁନି। ସାଇକି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସତ୍ୟଜନା ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲରୁ, ପିୟୁଷକୁ ସତ୍ୟଜନା କାଢ଼ିଦେଲେ ରଙ୍ଗମହଲରୁ। ସେଇ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତିଆରି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆମର କାଳିଆବାବୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଳିଆବାବୁ ଥିବାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତିଆରି କରୁଛି, କାଳିଆବାବୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଡ଼ି ବାବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏକମାତ୍ର ସିଂହ ବାହିନୀ ଆମର ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି କାଳିଆବାବୁ। ଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ବେଶୀ ବଢ଼େଇଛି କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଉ ବଢ଼େଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ। ଆରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପିୟୁଷର ଦରମା, ସେଟା OS ଅଫିସର ସେ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି କଳାକାର ବୁକିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋକାମିର ପରିଚୟ। 5 ବର୍ଷ କିଏ ଦେଖିଛି? କାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ମରିଯିବ? ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଳିଙ୍ଗୁରୁ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲା, ମରିଗଲା, ଗଲା ମାଲିକର ବୁଡ଼ିଗଲ ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ବର୍ଷିକିଆ ଚାକିରି, 5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ। ଗୌର ଦାସକୁ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ରଙ୍ଗମହଲ ବି 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ଗୌର ଦାସ ପଳେଇଛି। ଧଉଳି ଯେମିତି ହେଲା ପଳେଇଲା। ଆକୁ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଲୋଭରୁ ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏ କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ କହିଲେ ତ ଇଏ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି, ଏ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାତି ନିଶାଚର, ଦିନର କୁକୁର। ନିଶା ରାତିରେ ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ କଳାକାର ଚରିବାକୁ ଯିବେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଯିବେ। ସକାଳେ ଯେଉଁ ବାସି ରୁଟି ଥବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିବା ସକାଳେ କୁକୁର ଖାଇବ, ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ। ଏ ରାତି ନିଶାଚର, ଦିନ କୁକୁର। ଏଗୁଡ଼ା କଳାକାର କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ବୋଲି ଏ କଳାକାରଙ୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ଆଉ କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଯୋଜକ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେବଳ ତା ବହି ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିବାଦ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ ସାଇ ପାଇଲେ କ'ଣ କଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚଢ଼ିଲେନି, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଲେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱାମୀତ୍ରୀ ଆମେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ତମେ ତ ରାତିରେ ଏକାଠି ଶୋଉଛ, ଦିନ ଯାକ ଶୋଉଛ, ରାତି ଯାକ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ତମେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କେତେବେଳେ ହେଲ? ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଏ କଳା ଇଏ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକୃତ। ଯଦି କିଏ ଅଭିଶାପ ପାଇବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିବ। ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ନୂଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତମେ ଇଏ ପଛରେ ପଡ଼ନି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଜି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଳାକାର ଚାକିରି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଙ୍କର ସବୁ ଅହମ୍ ବିଘା। ଆରେ ଗୋଟାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତମେ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ। ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ଲସ୍ କରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆମେ ଜମି ବିକୁଛୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର କହିଲେଣି ଆମେ ବିନା ଥାର ସ୍କର୍ପିଓ କି BMW ଛଡ଼ା ଅଲଗା କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବେ, ମାଲିକ ଦେବେ। ମାଲିକ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଲିକଙ୍କର ମାନେ କନା କପଡ଼ା କିଛି ନଥିବ। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ରହୁଛି।